Tara. Oh, dali aray. Gago. Oh, tara. Awa yang gansat. Murag nasakay sa kanan. Gilupad na halbo. Grabe. Muna yung ana. Cheater, boss. Oh, cheater. Dagan. Awag ganing gansat ana Mar. Maglakaw-lakaw. Nga kanang murag sa kanan. Kanan mo. Luikin mo ana. Kung sa kanan lang mo. Luikin mo ana. Alam, Paspas mo dagan na to eh. Gilang. Buwan ron. Jasmine, o dinagan. Padoy pa, ragod. Gilang, okay lang. Ilar mo. Hindi na nakabot. Try. Lupad na siya, oh. Giatay. Nana siya. Lupad na siya. Ano sa babaw? Uy, Diyos ka Lord. Na, uy, nagtok ka. Nakampuli sila, uy. Ano gago? Urot na. Sabi nga, cheater. Uy, papatay na, Mar. Para ma-spectate ni sila, Mar. Saan naman na siya? Gilang, nag-record ako. Grabe, gago na yung cheater ni. Mulupad. Grabe, taningan na to eh. Report 8, number 5. Report 8, 5, okay? Ingat na, ingat. Hindi, okay na. Gikod-kuwaran ako. Grabe nga, munta siya down sa'yo. Namurag na buwang yung karakter. Di na to siya, oy. Ginanang zone. Kita na to siya, Mar. Sige, dito. Sa kita na. Grabe niya, oy. Try. Tara! Report! Spectate! Tidit! Tara dyan! Basus ka dyan! Tidit! Okay, si Drake! Alera doon! Tidit! Ay, sorry! Tara! Tidit! Tawa! Magba! Agba! Tara! Tidit! Tawa! No! Mapudlain diri oh! Ikaw ba niya? May kauban po, inchik po! Tulo! Terus sila. Putain ha. Patay. Tulo Putang. sila kabak, tulo! Uy, lagi rin. Healer. Unat. Tidit. Grabe! Tara ya! Tara! Wala na. Isa na lang bok. Tidit. Na. Isa na lang bok. Ay po sila ko diri. Para. Ay, nice one. Daban! Tagam! Nice one. Ban, pero 1 hour lang.